Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nuria Sapitri dan teman saya Rahmat Rizky. Kami dari kelompok 8 kelas 4A Tadris Matematika. Di sini saya akan melanjutkan chapter 8 dari halaman 292 sampai 329. Baiklah, di sini lanjutannya itu halaman 302. Langsung saja. Skill and concept check adalah pemeriksaan keterampilan dan konsep. 1. Open-ended write and addition problems that involves one positive integer and one negative integer whose sum is negative 2, yaitu terbuka berakhir. Tulislah soal penjumlahan yang melibatkan satu soal positif bilangan bulat dan satu bilangan bulat negatif yang jumlahnya min 2. 2. Find the error. Savannah and Caesar are finding for plus minus 6. Who is correct? Explain. Temukan kesalahan. Savannah dan Caesar menemukan 4 ditambah min 6. Siapa yang benar? Menjelaskan. Savannah, 4 ditambah min 2 sama dengan 2. Caesar, 4 ditambah min 6 sama dengan min 2. 3. Number sense tell whether its sum is positive, negative, or zero without adding, yaitu nomor akal. Katakan apakah setiap jumlah positif, negatif, atau 0 tanpa menambahkan. Minus X plus minus X. B. Minus 2 plus 2. C. 6 plus 6. D. Minus 5 plus 2. E. Minus 3 plus 8. F. Minus 2 plus 6 minus 6. Good practice. Latihan terbimbing. ADD use counters or a number line if necessary. Menambahkan. Gunakan penghitung atau garis bilangan jika perlu. 4 plus 3 plus 1. 5. 4 plus 2. 6 minus 3 plus minus 5. 7 minus 6 plus minus 4. 8 plus 2 plus minus 5. 9 minus 4 plus 9. 10. Games. You and a friend are playing a card game. The scores for the games played so far are shown at the right if the player with the most points wins. Who is winning? Yaitu
permainan. Anda dan seorang teman sedang memainkan kartu. Itu skor untuk pertandingan yang dimainkan sejauh ini. Ditampilkan di sebelah kanan ini. Jika pemain dengan poin terbanyak menang, siapa yang menang? Yaitu ini. Yang menang plus 15 dan plus 13. Lanjut. Practice and application. Latihan dan aplikasi. EDD using contours or a number line if necessary. Menambahkan. Gunakan penghitung atau garis bilangan jika perlu. 11 plus 2 plus 1. 12 plus 5 plus 1. 30 6 plus 2. 14 3 plus 4. 15 plus 8 plus 3. 16 plus 9 plus 4. 17 minus 4 plus minus 1. 18 minus 5 plus minus 4. 19 minus 2 plus minus 4. 20 minus 3 plus minus 3. 21 minus 2 plus 2 plus minus 3. 22 plus 6 plus minus 10. 23 minus 7 plus 5. 24 minus 3 plus 3. 25 minus 2 plus 6. 26 minus 9 plus 6. 27 4 plus minus 3. 28 1 plus minus 4. 29 minus 12 plus 7. 30 15 plus minus 6. 31 8 plus minus 18. 32 5 plus 2 plus minus 8. 33 3 plus minus 5 plus 7. 34 minus 8 plus 1 plus 5. 35 what is the sum of positive 7 and negative 3? Yaitu berapa jumlah positif 7 dan negatif 3. 36 find the result when negative 9 is added to positive 4. Temukan hasil ketika negatif 9 ditambahkan ke positif 4.
Lanjut. For exercise 37 and 38, write an addition problem that represent the situation dan solve. Yaitu untuk latihan 37 dan 38, tulis soal penjumlahan yang mewakili situasi lalu selesaikan. 37. Whether the temperature outside is -5. If the temperature drops another 4 degrees, what temperature will it be? Cuaca, suhu di luar -5 derajat F. Jika suhu turun 4 derajat lagi, berapa suhunya? 38. Diving. A scuba diver's distance 25 feet below the surface of the water and then swims 12 feet up towards the surface. What is the location of the diver? Menyelam. Seorang penyelam scuba turun 25 kaki di bawah permukaan air dan kemudian berenang 12 kaki ke atas menuju permukaan. Di mana lokasinya penyelam? 39. Football. The table shows the yards gained or yards lost on each of the first 3 plays of a football game. What is the total number of yards gained or lost on the 3 plays? Yaitu sepak bola. Tabel ini menunjukkan jarak halaman atau halaman kala pada masing-masing dari 3 permainan pertama dari sebuah permainan sepak bola. Berapa jumlah total halaman yang diperoleh atau hilang pada 3 drama ini? 40. Write a problem that can be solved by adding 2 integers. Menulis masalah. Tulislah soal yang bisa diselesaikan dengan menambahkan 2 bilangan bulat. 41. Science at night, the surface temperature on Mars can reach a low of -120. During the day, the temperature rises at most 100. What is the maximum surface temperature on Mars during the day? Ilmu pengetahuan. Pada malam hari, suhu permukaan Mars bisa mencapai suhu paling rendah, yaitu -120 derajat. Pada siang hari, suhu naik paling tinggi 100 derajat. Berapa suhu permukaan maksimum di Mars pada siang hari? Critical thinking. For exercise 42 and 43, write an addition sentence that satisfies a statement. Yaitu berpikir kritis. Untuk latihan 42 dan 43, tulis tambahan kalimat yang memenuhi setiap pernyataan. 42. All addends are negative integers and the sum is -7. Semua penjumlahan adalah bilangan bulat dan jumlahnya adalah -7.
43 at least one added is a positive integers and the sum is -7. Setidaknya, satu penjumlahan adalah bilangan bulat positif dan jumlahnya adalah -7. Lanjut, spiral reviews with standard digit test practice. Tinjauan spiral dengan praktik tes standar. 44 multiple choice Paco has $150 in the bank and withdraws $25 with addition sentence reference this situation, yaitu pilihan ganda. Paco memiliki $150 di bank dan menarik $25. Kalimat penjumlahan mana yang mewakili situasi ini? Minus 150 plus minus 25. B 150 plus 25. C minus 150 plus minus 25. D 150 plus minus 25. 45 short response. What number added to minus 8 equals minus 13? Yaitu respon singkat berapa angka yang ditambahkan ke min 8 sama dengan min 13. Draw a number line from minus 10 to 10, then graph is integer on the number line lesson 8 to 1. Gambar garis bilangan dari min 10 sampai 10, kemudian buat grafik setiap bilangan bulat pada nomor baris pelajaran 8 sampai 1. 46 minus 8, 47, 0, 48 plus 7, 49 patterns. Find the next two number in the sequence 100, 60, 80, 40, 20, lesson 7 to 6, yaitu pola temukan dua angka berikutnya dalam urutan 160, 80, 40, 20, pelajaran 7 sampai 6. Getting ready for the next lesson. Bersiap-siap untuk pelajaran berikutnya. Prerequisite skill subtract fact 589, yaitu kurangi keterampilan prasyarat halaman 589. 55 minus 3, 51, 6 minus 4, 52, 9 minus 5, 53, 10 minus 3. Lanjut, Act 2
3. Subtracting integers. Mengurangi bilangan bulat. Hands on mini lab. Tangan di atas lab kecil. Work with a partner. Bekerja dengan pasangan. The number lines below model the subtraction problems 8, -2, and -3, -4. Garis angka di bawah ini memodelkan soal pengurangan 8 kurang 2 dan -3 dikurang 4. Start at 0, move 8 units to the right to show 8 from there, move 2 units left to show -2. Mulai dari 0, pindahkan 8 unit ke H untuk menunjukkan 8. Dari sana pindahkan 2 unit ke kiri untuk menunjukkan -2. Untuk menunjukkan -2 ini. Yaitu 8 -2 6. 8 kurang 2 sama dengan 6. Start at 0, move 3 units to the left to show -3 from there, move 4 units left to show -4. Mulai dari 0, pindahkan 3 unit ke kiri untuk menunjukkan -3. Dari sini pindahkan 4 unit ke kiri untuk menunjukkan -4. -3 dikurang 4 sama dengan -7. 1. Model X plus -2 using a number line. Model 8 tambah -2 menggunakan garis bilangan. To convert this model to the model for X to X -2, how is X -2 related to X plus -2? 2. Bandingkan model ini dengan model 8 kurang 2. Bagaimana 8 dikurang 2 terkait dengan 8 tambah -2? 3. You see a number line to model -3 plus -4, yaitu gunakan garis bilangan untuk model -3 tambah -4. 4. Convert this model to the model for -3 -4. How is -3 -4 related to -3 plus -4? Bandingkan model ini dengan model untuk -3 dikurang 4. Bagaimana -3 dikurang 4 terkait dengan -3 ditambah -4? The mini lab showed that when you subtract a number, the result is the same as adding the opposite of the number. Mini lab menunjukkan bahwa ketika Anda mengurangi angka, hasilnya adalah sama seperti menjumlahkan kebalikan dari bilangan tersebut. The numbers 2 and -2 are opposites. Angka 2 dan -2 berlawanan. Ini berlawanan. Notice that the result is the same. Perhatikan hasilnya adalah sama. 8 dikurang 2, 6. 8 tambah -2 sama dengan 6, jadi sama. The numbers
4 and minus 4 are opposite. Angka 4 dan min 4 berlawanan. Seperti ini. Notice that the result is the same. Perhatikan hasilnya adalah sama. Min 3 dikurang 4 sama dengan min 7. Min 3 tambah min 4 sama dengan min 7. Jadi sama. To subtract integers, you can use counters or the following rule. Untuk mengurangi bilangan bulat, Anda dapat menggunakan penghitung atau aturan berikut. Notables, catatan. Key konsep utama, subtract integers, kurangi bilangan bulat. Words, kata-kata. To subtract an integers, it is opposite. Untuk mengurangi bilangan bulat, tambahkan kebalikannya. Examples: 5 minus 2, 5 plus minus 2, minus 3, minus 4, minus 3, plus minus 4, minus 1, minus 2, minus 1, plus 2. 5 dikurang 2, 5 tambah min 2, min 3 dikurang 4, min 3 ditambah min 4, min 1 dikurang min 2 sama dengan min 1 ditambah 2. Lanjut. Examples, subtract positive integers. Contoh, kurangi bilangan bulat positif. 1, find 3 minus 1. Temukan 3 kurang 1. Method 1, use counters. Metode 1, gunakan penghitung. Plus 3 positive counters on the mat to solve. Plus 3, remove 1 positive counters. Tempatkan 3 penghitung positif di atas matras untuk ditunjukkan. Plus 3. Plus 3. Hapus 1 penghitung positif. Method 2, use the rule. Metode 2, gunakan aturan. 3 minus 1, 3 plus minus 1 to subtract 1, add minus 1. 3 dikurang 1 sama dengan 3 ditambah min 1. Untuk mengurangi 1, tambahkan min 1. To simplify. 2. Sederhanakan. The difference of 3 and 1 is 2. Centang. Selisih 3 dan 1 adalah 2. So, 3 minus 1, 2. Jadi 3 dikurang 1 adalah 2. Check, use a number line to find 3 plus minus 1. Centang, gunakan garis bilangan untuk menemukan 3 ditambah min 1. Your turn, giliranmu. Subtract, use counters if necessary. Mengurangi, gunakan penghitung jika perlu. 6 minus 4, B plus 5 minus 2, C 9 minus 6. Example, subtract negative integers. Contoh, kurangi bilangan bulat negatif. 2, find minus 5 minus 3. Temukan min 5 dikurang min 3. Method 1, use counters. Metode 1, gunakan penghitung. Plus 5 negative counters
on the mat to show minus 5, remove 3 negative counters. Tempatkan 5 penghitung negatif di atas matras untuk menunjukkan min 5. Hapus 3 penghitung negatif. Method 2, use the rule. Metode 2, gunakan aturan. Minus 5, minus 3, minus 5 plus 3. To subtract minus 3, add 3. Min 5 dikurang min 3 sama dengan min 5 tambah 3. Untuk mengurangi min 3, tambahkan 3. Minus 2, simplify. Min 2, sederhanakan. The difference of minus 5 and minus 3 is minus 2. Perbedaan min 5 dan min 3 adalah min 2. So, minus 5, minus 3, minus 2. Jadi, min 5 dikurang min 3 adalah min 2. Check, you see a number line to find minus 5 plus 3. Centang, gunakan garis bilangan untuk menemukan min 5 tambah 3. Lanjut, your turn, giliranmu. Subtract, use counters if necessary. Mengurangi, gunakan penghitung jika perlu. Di minus 8, minus 2, E, minus 6, minus 1, if, minus 5, minus 4. Sometimes you need to add the 0 first before you can subtract. Recall that when you add the 0 first, the values of the integers on the mat do not change. Terkadang Anda perlu menambahkan 0 sebelum dapat mengurangi. Ingatlah bahwa ketika Anda menambahkan pasangan 0, nilai-nilai bilangan bulat aktif matras tidak berubah. Examples, subtract integers using 0 first. Contoh, kurangi bilangan bulat menggunakan pasangan 0. 3. Find minus 2 minus 3. Temukan min 2 dikurang 3. Method 1, use counters. Metode 1, gunakan penghitung. Plus 2 negative counters on the mat to solve minus 2. Tempatkan 2 negatif counter di matras untuk menunjukkan min 2. Since there are no positive counters, add the 3 0 parts. Sejak tidak ada yang positif penghitung, tambahkan 3 pasangan 0. Now, remove 3 positive counters. Sekarang hapus 3 penghitung positif ini dihapus. Method 2, use the rule. Metode 2, gunakan aturan. Minus 2 minus 3. Minus 2 plus minus 3. To subtract 3, add minus 3. Min 2 dikurang 3 sama dengan min 2 tambah min 3. Untuk mengurangi 3, tambahkan min 3. Minus 5, simplify. Min 5, sederhanakan. The difference of minus 2 and 3 is minus 5. Perbedaan min 2 dan 3 adalah min 5. Check, use a number line to find minus 2 plus minus 3. Centang, gunakan garis bilangan untuk temukan min 2 tambah min 3. So,
minus 2, minus 3, minus 5. Jadi min 2 dikurang 3 sama dengan min 5. Your turn. Subtract using counters if necessary. Giliranmu. Mengurangi gunakan penghitung jika perlu. G. Minus 8, minus 3, minus 2, minus 5, I, minus 9, minus 5. Lanjut. Scale and concept check. Pemeriksaan keterampilan dan konsep. 1. Open-ended. Write a subtraction sentence that contains two integers in which the result is minus 3. Terbuka. Tulis kalimat pengurangan yang berisi dua bilangan yang hasilnya min 3. To which one does belong? Identify the sentence that is not equal to minus 2. Explain. Mana yang tidak milik. Identifikasi kalimat yang tidak sama. Kedua, menjelaskan. Min 2 menjelaskan. Minus 6, minus 4, minus 6 plus 4, 4 minus 6, minus 4 plus 6. 3. Writing math. Explain how 6 minus 3 is related to 6 plus minus 3. Menulis matematika. Jelaskan bagaimana 6 dikurang 3 berhubungan dengan 6 ditambah min 3. Guided practice. Latihan terbimbing. Subtract using counters if necessary. Mengurangi gunakan penghitung jika perlu. 4, 7, minus 5, 5 plus 4 minus 1, 6, minus 9, minus 4, 7 minus 6, minus 6, 8, minus 1, minus 5, 9, minus 2, minus 3. 10. Algebra. Evaluate A minus B, A 5, and B 7. 10. Aljabar. Evaluasi A dikurang B jika A sama dengan 5 dan B sama dengan 7. 11. Statistic. Find the rank of the temperatures minus 5, 12, minus 21, 4, and 0. 11. Statistik. Temukan kisaran suhu min 5 derajat, 12 derajat, min 21 derajat, 4 derajat, dan 0 derajat. Baiklah, sekian dari kelompok saya. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.